जे तमे माने जेतेबेले तांग घर को गले सेतेबेले तांग बापा माँ कौन कहले बापा माँ बहुत भल पाइबा दिले आपन अभिनयटा बहुत भल लागिला यात्रा देखिक आसता तो से माने पॉजिटिव रेस्पॉन्ड देथिले आ बहुत भल पाइबा दियंती आज्ञा माने एमिति नुह कष्ट अछि आ सुख भी अछि कष्ट रहिबा खाइबा ए माने निजको मेंटेन करबा सेतरे किंतु दर्शक मानकर जो भल पाइबाटा मिले जो 5 घंटा आम स्टेज रे आम काटू सेटा लागे आमको जमी स्वर्ग सुख एबे तो मते लागुची यात्रा को मना करथली एबे लागुची मु यात्रा बिना बंची पारिबिनी यात्रा बिना बंची पारिबेनी काई बहुत भल लागुची आज्ञा मते गोटे रात मते जदी नाटक मु समस्त बाबू को कहूची मालिक मानकू एबे भी सत्य बाबू को फास्ट ईयर कहिथली जे मते ऑफ देबेनी मु गोटे राति ऑफ नहीं गले मते बहुत माने बेचैन लागियो स्टेज चढ़ीबी मु जाबेले अच्छा क्यों मालिक भल तारिणी राजनंदिनी ना रंगमहल समस्ते भल समस्ते प्रथमे तारिणी मालिक तो मते स्टेज देइछन प्रथमे यात्रा दुनिया रे मते परिचित करछन काई छाडी देला आपण तारिणी तारिणी छाड़ी देली टी पैसा टिके ये हला पैसा टिके बढ़ेवा प्रति ये हला तापरे ऑफर आस्तिला बहुत आ सेतिले राजनंदिनी आसली आ जे कहयो जीवन बाबू मध्य बहुत अर्थ पाउछंती अधिक टंका पाउछंती हां अधिक टंका न पाइले निजो मेंटेनेंस करि होबनी आ सीरियल रे अधिक टंका ना यात्रा रे अधिक टंका यात्रा रे अधिक निश्चित मात्रा यात्रा रे अधिक आ मोर जॉब रे जति पाउतली सीरियल रे जति पाउतली ताठो यात्रा रे मते अधिक मिलुची मिछ कहबिनी आज्ञा यात्रा कलाकार माने आमे बहुत अधिक पैसा नउतन किन से पैसा रो वैल्यूटा आमे जदी न बुझी परिबा सेटा बहुत असुविधा हो मने करंतु आपण 10 लाख टका वर्ष को एनम नउचंती केते वर्ष को आपण नउचंती कहबे ना ना ओपन करबेनी भलो अछि आज्ञा हम परिवार चली पारुची मु निजे चली पारुची भलो अछि मालिक माने हां कोनटा कहउथिले बे हाँ माने 10 लाख टका धर वर्ष को आमे नउचंती पर मंथ 10 मंथ हिसाब रे लाख टका हेलानी लाख टका हिसाब रे हमहु जदी कॉर्पोरेट लाइन हो को अलगा जॉब पाई 40-50 हजार पाई आमे बहुत माने परिश्रम करछंती एते परिश्रम करछंती जीवन देखि परिश्रम करछंती हमर टैट फील होनी केते बळे कोनस एरर आसी जाउची मैनेजर ठारो आरंभ करी केते पार्टी सुनिया पड़छ किंतु एठी यात्रा निजे एन्जॉय करछंती ता सहित आमे पैसा भी पाउछंती तो मते लागे पैसाटार भैल्यूटा आमे सब कलाकार को बुझिबा दरकार जे यात्रा रे सीन कला बेले दर्शक ने माडा मारने हंती दर्शक माने माडा बोतल बोतल फोपाडछन तारे भीतर कोठी फास्ट तारिणी रे जते बळे गोटे आंटी चरित्र पडतला जते बळे माडा होइते माने बोतल बोतल फोपडा होइतला आ एठी माने माडा सेमति न किंतु गाली बहुत एई कोटी कोटी नाटक रे मते बहुत गाली सुनी तो सब एंट्री रे गाली सुनी लास्ट रे पजन गाली सुनी सब माँ भौणी नहीं कि शोधती जे ताली नहीं केवल गाड़ी ताली भी हुए आमर दीटा हाइलाइट सीन अच्छी से माने से ताली माने वृष्टि हुए ताली मो मामा को जो मामा को मारिबा परे जेतबेले प्रताप भाई आसुचंती मो बड़ भाई जेतबेले मते गोटे चापुड़ मारुचंती दर्शक चढ़ी जाते मार जेटा को हेलानी आउ गोटे दीटा चारटा मार नले आमे उठी मारिबु बहुत दर्शक एमती कहते अच्छा हां सेतले कोन अनुभव करंती मते आउट एनर्जी आसी जाय भीतर जे मते लागे हाँ ये सीनटा आज मु सीनटा भल है गोटे मेन भल कथा आ गोटे गोटे खाली दर्शक माने जेन्स नुह जने बुढ़ी लोक सी भी उठी जाइए कानी भिड़िकी एटा मारिम बोली मते तापर माने बाय चांस मु तांकरी घर पाखर रहउची सकाळ से बहुत चर्चा कले कहले मु मारी थांदी मु कहले जानिची माउसी तमे मते बाडै था तो एबे बाडै दियो मु तम सामने रे अछि आ सेटा गोटे अभिनय थिला सतन मैडम आपन मैडम कोन करंती हाउस वाइफ कोन डाकंती ना डरी ना धरिक डाके आपन कोन डाकंती स्वर्ण आ किछि ना डाकंती नहीं से गेलु धन पुचु ए सब नहीं डायरेक्ट स्वर्ण रियल डाक सी मते फेक लागे सेगुडा सब एमती लागे जेमती फेक डाकु छी भल लागे यात्रा सीन देखिकरी धर्मपत्नी कोन कहंती आपन को टी क्लोज सीन को नहीं टिके कहे जे यात्रा छाड़ दो ना भल हेनी आउ थे जॉब करूँ एमती कही यात्रा रे क्लोज सीन को लेकरी धर्मपत्नी टिके सही पारे आ कहीं भी सही पारे मु भावुची किंतु सेटा मु भावे सेटा रियल नो रियल दुनिया आ रियल ले अलग किछि किंतु घर ठो डिस्टेंस रे रहिबा दुर्बलता बढ़ेनी बहुत कष्ट नहीं जो डिस्टेंस रे रहंती से क्लोज सीन रे हीरोइन पर दुर्बलता बढ़ी जानी आपनकर नहीं 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 आज्ञा सेमती केबे भी हेइनी ना आगु केबे हबो काहे कि ना जेतेबेले मैडम कहंती जे
ये जो क्लोज सीनटा देखिक सी रियाक्ट करती आपण तांको केମିତି बुझाती ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ସେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଅଭିନୟ ଦୁନିଆ ଅଭିନୟରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ସତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନ ଭାବିବି ସତରେ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ନ ଭାବିବି ସେ ଅଭିନୟଟା ଜୀବନ୍ତ ହବନି ମୁଁ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ସିଏ ମୋ ପ୍ରେମିକା କି ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମେକଅପ୍ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ମୋର ସବୁ କିଛି କେମିତି ବୁଝା ଏମିତି ବୁଝାନ୍ତି ଏମିତି ହଁ ସେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସିଏ ବୁଝି ସାରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇଛି ଟିକେ ମନ ଉଣା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନଉଣା କରିବା କଥା ମନଉଣା ନ କଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା କମିଗଲାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି କ'ଣ ଏମିତି ଆଉ ମନଉଣା କଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ଭଲ ପାଉଛି ଜୀବନ ପତି ଆଜ୍ଞା वरिष्ठ कलाकार जीवन कवि सहित अभिनय करुछंती ଆଜ୍ଞା तांको अभिनय गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ तांको सहित डायलॉग कोन अछि ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ନାହିଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସିନ୍ ତାଙ୍କ केते शिक्षणीय ବହୁତ जे तांको से असुस्थ अछंती चर्चा होछि ହଁ ଏବେ ଏବେ ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସୋମରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଭାଇରାଲ ହବା ଲାଗି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଳାକାର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ବି ଭାଇରାଲ ପଛରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିକି କାହାରିକି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହାରିକି କହୁନି ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଜାଣୁଛି ଯେ ଇଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଇଏ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ସେ କେବେ ଫେରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏତେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଜୀବନ କବି ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି କାହାର ମାନେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଜୀବନ କବି କ'ଣ ପାର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଫେରେ ରଙ୍ଗମହଲ ଭଳିଆ ପାର୍ଟିରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବୋଲି କହିଲି ଏଇଟା କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି सत्यबाबू केमती मैनेज करछंती मालिक हिसाब रे ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବାବୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ରିକଭରି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବାବୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଯେତିକି ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି बड़ बड़ सिनेमार ऑफर आसिनी ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା କଥା କହିବିନି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସିନେମାର ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଛୋଟ ମୋଟ ଚରିତ୍ର କରିବିନି ଗୋଟେ ଭଲ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ କରିବି कहीं आपण बड़ सिनेमार काम करिवे ना से यात्रा रहिबे आपण ଅଫର୍ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି କରିବିନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଳାକାରର ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଅଫ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି जदि कह जाए आपणकर मन पसंदर चरित्र बाछंतु बा कहा संगे अभिनय करिया भल लागे ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ क्यों ଏମିତି ନାହିଁ क्यों हीरोइन के संगे ସବୁ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ହିରୋଇନ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେ ଅଭିନୟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସେ ସେଇ ଜୋନ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଅଭିନୟ ଏଇ ସିନ୍ଟା କରିବା ବୋଲି ମୋତେ କେବେ ଲାଗେନି ଯେ ଏଇ ହିରୋଇନ୍ ଭଲ ସେଇ ହିରୋଇନ୍ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କ'ଣ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଭଲ ଯଦି ସେମାନେ ବି ବାଛି ଦେଇପାରନ୍ତି ଇଏ ଆମେ ହିରୋ ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବାନି ଏ ହିରୋ ଭଲ ନୁହଁ ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବେ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ସିରିଏଲରୁ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲା ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଳାକାର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି କଳାକାର ମାଲିକ ବିବାଦ କାରଣ ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମରେ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ମୁହାଁ ହେଲେଣି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ନା କଳାକାର ମାଲିକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି କାହାକୁ ମାଡ଼ ହେଲାଣି କୋଉଠି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ଏବେ ଏବେ ସେଇ ମାଲିକ ସେଇ କଳାକାର ମାନେ ନିଜକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିବାଦଟା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା କାହିଁକି ସେଇଟା ଅଧିକ ବଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ବୋଲି